हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ओडिया पेडागोजी मूल्यांकन चैप्टर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण माननकु ओटीटी ओएसटीटी स्पेशल ओटीटी रे संपूर्ण हेल्प करिवो। जो माने प्रथम फर्स्ट वीडियो देखि नांती मूल्यांकन चैप्टर डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी, जाई देखि देबे। चलंतु देखिबा हमर आजिर फर्स्ट क्वेश्चन। गोटिए शिक्षा वर्ष को केतोटी एकक रे भाग करा जाय? ऑप्शन देछि 2 ବା 3ଟି, बी ଦେଇଛି 3 ବା 4ଟି, सी 2 ବା 4ଟି, ଡି କୌଣସି ଭାଗରେ ନୁହଁ। ତ ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ 2 ବା 4ଟି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଏ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ବି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ସି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଡି ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सामग्रिक मूल्यांकन काहाकू कुहा जाय? ए वर्ष आरंभ रे जेउ परीक्षण करा जाय, बी वर्ष मझी रे जेउ परीक्षण करा जाय, सी वर्ष शेष रे जेउ परीक्षण करा जाय, डी प्रति एकक शेष रे जेउ परीक्षण करा जाय। तो सामग्रिक मूल्यांकन जोटा कि समेटिव असेसमेंट कहा जाय, सेटा वर्षर शेष रे जेउ परीक्षण करा जाय। आंसर हे जिवो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मातृभाषा शिक्षण रे केते प्रकार शिक्षण उद्देश्य थाए? ऑप्शन ए 2 प्रकारर, ऑप्शन बी 3 प्रकारर, ऑप्शन सी 4 प्रकारर, ऑप्शन डी 5 प्रकारर। तो राइट आंसर हे जिवो मातृभाषा शिक्षण रे 3 प्रकारर शिक्षण उद्देश्य थाए। तो प्रथमटा होची हमर ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य। कोन? ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य। सेकेंडटा होची बोधात्मक शिक्षण उद्देश्य। बोधात्मक शिक्षण उद्देश्य। लास्ट होची अभिव्यक्तिमूलक शिक्षण उद्देश्य। अभिव्यक्तिमूलक शिक्षण उद्देश्य। तो 3 प्रकार कौन कौन जानले? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अभिव्यक्तिमूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ज्ञानात्मक प्रश्न रे केउ शब्द गुड़िक व्यवहार होइथाय? ए कौन, किए, केउठी, बी काहींकी, काहा द्वारा केउठी, सी काहाकू, केउठी, केउठेई, डी कौन, काहाकू, केउठी। तो राइट आंसर हे जिवो कौन, किए, केउठी। आ गोटे भी हबो केतेबेले केतेबेले। ज्ञानात्मक प्रश्न रे कौन, किए, केउठी, केतेबेले ए सब शब्द गुड़िक व्यवहार होइथाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउठी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न? ए महाभारत रु कृष्णଙ୍କ चरित्र चित्रण वर्णना कर, बी जन्मभूमि को काहींकी मां सहित तुलना करा जाय, सी काहाकू सूर्य मंदिर कहा जाय, डी जातीय पताकार महत्व प्रतिपादन कर। देछि कोन एठी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो सूर्य काहाकू सूर्य मंदिर कहा जाय, एटा हे जिवो हमर राइट आंसर। सी हे जिवो राइट आंसर, जोटा कि कोणार्क को सूर्य मंदिर कहा जाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउठी बोध ज्ञान भित्तिक प्रश्न? ए अ लगाई दुईटी शब्द लेख, बी छोट सापर बेसी छोट सापर विष बेसीर अर्थ कौन बुझाई लेख, सी जलर दुईटी प्रतिशब्द लेख, डी बाउंस रे तैयारी होइतिबा पोलो को कौन कहा जाय। तो राइट आंसर हे जिवो बोध ज्ञान प्रश्न पचारछि छोट सापर विष बेसीर अर्थ बुझाई लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। उच्चतर श्रेणी रे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आनुमानिक भावे केते शब्द भितरे हेबा उचित? ए 150 रु 300 शब्द मध्य, बी 100 रु 150 शब्द मध्य, सी 30 रु 50 शब्द मध्य, डी 100 रु 50 शब्द मध्य। तो एठी उच्चतर श्रेणी कथा पचारिछि। तो राइट आंसर हे जिवो 150 रु 300 शब्द मध्य। 150 रु 300 शब्द। जदि प्राथमिक श्रेणी पचार थांता तो एठी 100 रु 150 शब्द मध्य हेइतांता। तो एठी ए हे जिवो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर आनुमानिक भावे केते शब्द भितरे हेबा उचित? ए 100 रु 150 शब्द मध्य, डी 1500 देछि 150 हबो 100 रु 150 शब्द मध्य, बी 50 रु 80 शब्द मध्य, सी 30 रु 50 शब्द मध्य, डी 100 रु 80 शब्द मध्य। तो राइट आंसर हे जिवो 30 रु 50 शब्द मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कुहाଯାଏ? ए एहार उत्तर निर्दिष्ट नुहे, बी एहार उत्तर मुक्त हुए, सी एहार उत्तर निर्दिष्ट थाए, डी एहार उत्तर नथाए। तो राइट आंसर है जिवो एहार उत्तर निर्दिष्ट थाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर निर्दिष्ट थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शून्य स्थान पूरणमूलक प्रश्न ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ए संक्षिप्त उत्तरमूलक, बी अति संक्षिप्त मूलक प्रश्न, सी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, डी निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। तो राइट आंसर है जिवो वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कौन? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବ, ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବ, ସି ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ, ଡି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲମ୍ବା ହେଉଥିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଜେ ଡକାଯାଏ। ତ ମାଙ୍କ ଏଠି ମା ହେଇଯିବ ମାଙ୍କ ବାପାକୁ ଅଜା ଡକାଯାଏ। ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏ ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, ସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟମୂଳକ, ଡି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସତ୍ୟାସତ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଯେପରି ଇତିହାସରୁ ଐତିହାସିକ ସେପରି ଭୂଗୋଳରୁ କଣ ହେବ? ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଠି ଭୂଗୋଳରୁ କଣ ହବନି ଦେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? ତ ଏ ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ବି ସତ୍ୟାସତ୍ୟମୂଳକ, ସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, ସି ଡି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଏହି ଚିହ୍ନଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ଗମା, ଉଦ୍ଧୃତି, ଡି ସେମିକୋଲନ ଚିହ୍ନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଉଦ୍ଧୃତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ବହି ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ, କେବଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ କହିବେ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏ ଅଭିଭାବକ, ବି କାର୍ଯ୍ୟପଦ, ସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଡି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଭିଭାବକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ, ବି ପରୀକ୍ଷାର ଅବଧି 2.5 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି, ସି ପୁରାପୁରି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତା ଏକାଠି ରହିଛି, ପିଲାକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାର ଅବଧି 2.5 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କଣ ଲାଭ ହେବ? ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ, ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସି ପିଲା ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାଏ, ଡି ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାହିଁକି କରାଯିବ? ପିଲା କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଇବା, ପିଲାର ଅଗ୍ରଗତି ଧାରଣା ସହ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାର ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରଣା ସହ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଉତ୍ତର ପିଲା ଗଢ଼ିବା ଭଳି ଉନ୍ନତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧନ୍ୟବାଦ।
जदि आपंक भिडटी भल लगुच दयाकोरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे नुआ नुआ वीडियो चाहूले कमेंट माध्यम जनइबे आउ जदि यार मूल्यांकन फुल चैप्टर डिस्कशन करने को चाहते तो कमेंट माध्यम जनइबे। धन्यवाद।